इमरान खान और फौज का अफेयर कैसे इख्तिताम पजीद हुआ। कालम मोहम्मद हनीफ। गुज़श्ता कई बरसों से पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट का ख्याल था कि इमरान खान की सूरत में उन्हें मुल्क को बचाने वाला नजात दहिंदा सियासतदान मिल गया है। ताहम इक़्तिदार से हटने के एक बरस बाद ही वो एक ऐसे खतरे के तौर पर सामने आए हैं जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट के जवाल की वजह बन सकते हैं, और अब फौज खुद को इमरान खान के अताब से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान की जमात को इस वक्त एक मुल्क गिर क्रैकडाउन का सामना है और पाकिस्तान बज़ाहिर इसके नतीजे में जमूद की कैफियत का शिकार है। मुल्क में इस वक्त महंगाई अरूज पर है और यहाँ तारीख के सबसे गर्म तरीन मौसम गर्मा की पेशगोई की जा चुकी है। इस दौरान बिजली की लोड शेडिंग एक मामूल बन सकती है। ताहम इन सब के दरमियान पूरा मुल्क इस सोच में उलझा हुआ है कि इमरान खान अब आगे क्या करेंगे और हमारी फौजी एस्टेब्लिशमेंट उन्हें महदूद करने के लिए क्या कर सकती है। एक बरस कबल जब इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया था तो इनके हामियों की जानिब से कहा गया था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो मुल्क जलेगा। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कई नाकाम कोशिशों के बाद रेंजर्स की जानिब से 9 मई को बिल्कुल ऐसा ही किया गया। मुल्क बड़े पैमाने पर जला तो नहीं, लेकिन इमरान खान के हामियों ने फौजी छावनियों का रुख किया। फौज का हेडक्वार्टर GHQ, जिसे बिलाशुबा पाकिस्तान में सबसे महफूज जगह तस्वुर किया जाता है, इसका दरवाजा तोड़ दिया गया और लोगों ने फौजी लोगों वाले साइन बोर्ड को रोंद डाला। लाहौर में कोर कमांडर हाउस को नजरे आतिश कर दिया गया और इमरान खान के हामियों ने घर में फर्नीचर और गाड़ियों को आग लगाते हुए वीडियोस भी बनाई। मुजाहरा करने वाले एक शख्स ने जनरल का यूनिफॉर्म पहन लिया और एक ने घर से पालतू मोर उठा लिया। इसमें इनकलाब की तमाम अलामात तो मौजूद थी, लेकिन ये इनकलाब नहीं था। इमरान खान से पहले फौज को मोहब्बत थी, लेकिन बाद में उन्होंने इमरान खान को नजरअंदाज किया और अब इनके हामी हिसाब बराबर कर रहे थे। ये इनकलाब से ज्यादा दो मोहब्बत करने वालों की बीच की लड़ाई थी। पाकिस्तान में अब ये मामूल बन चुका है कि हर वजीर आजम के पाकिस्तानी फौज के साथ मामलात कुछ अरसे बाद बिगड़ जाते हैं। मुल्क के पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी। इनकी बेटी बेनजीर भुट्टो को बतौर वजीर आजम 2 मरतबा इक़्तिदार से हटाया गया और एक खुदकश धमाके के नतीजे में इनकी हलाकत की कभी भी मुकम्मल तौर पर तहकीकात नहीं की गई। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से हटाया गया, जेल भेजा गया और फिर मुल्क बदर किया गया। अब एक मरतबा फिर से वो मुल्क से बाहर है और अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ के जरिए एक प्रॉक्सी हुकूमत को चला रहे हैं, लेकिन अब भी वो मुल्क वापस नहीं आ सकते। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद इनके हामियों ने वो किया जो आज तक किसी भी सियासी जमात के कारकुनों ने नहीं किया था। सड़कों पर एहतजाज करने की बजाय उन्होंने फौजी छावनियों पर हमला किया और अवाम को दिखाया कि पाकिस्तानी जनरल कैसी जिंदगी गुजारते हैं, यानी बड़े महल्लात में जहां स्विमिंग पूल्स होते हैं और कई एकड़ों पर मौजूद लॉन जिनमें मोर घूमते हैं। गिरफ्तारी से कुछ ही वक्त पहले इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इनकी जमात को कुचलना चाहते हैं। इससे पहले उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को गद्दार कहा था, जिन्होंने उन्हें इक़्तिदार में लाने और इस दौरान मदद फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया था। इमरान खान ने एक ISI जनरल को अपने ऊपर होने वाले कातलाना हमले का जिम्मेदार ठहराया था, जिसमें वो जख्मी हुए थे। वो और इनके हामी इस जनरल को अवामी इत्तेमाद में डर्टी हैरी के नाम से पुकारते हैं। माजी में भी कई सियासतदानों ने पाकिस्तानी फौज पर बतौर अदारा नाम लेकर इल्जाम लगाए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने कम से कम कोर कमांडर हाउस नजर आतिश होने के मनाजिर नहीं देखे। ना ही खवातीन मुजाहिरीन को GHQ के गेट को झंझोड़ते देखा गया और ना ही आला फौजी एजाज हासिल करने वाले फौजियों के मुजस्समों को उखाड़ते हुए। ये सब वो मामल थे जो इमरान खान की मुखालफत जमातों पर मबनी PDM की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमतों को एक जवाबी वार के लिए दरकार थे। हुकूमत इस वक्त आम इंतखाबात से कतरा रही है, जिसमें मोतद राय आमा के तज्जियों के मुताबिक इमरान खान की फतेह मुतवक्का है। इस वक्त हुकूमत में मौजूद अक्सर सियासतदान इमरान खान की जमात पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा कर रहे हैं। माजी में भी ऐसे सियासतदानों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाती रही है जो फौज पर तनकीद करते थे। मुंतखब रुकन पार्लिमान अली वजीर, जिन्होंने तालिबान के हवाले से फौज की मुबैना हमदर्दियों पर खुलकर तनकीद की थी, इनको 2 बरस तक जेल में रखा गया था।
انہیں قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اب تک بلوچستان سے ہزاروں سیاسی کارکنوں کو مبینہ طور پر جبری گمشدگیوں کا سامنا رہا ہے اور کوئی پاکستانی عدالت یا مرکزی سیاست جماعت ان کے اس مسئلے کا حل تلاش کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ تو پھر عمران خان پر معتد مقدمات ہونے کے باوجود وہ تاحال آزاد کیوں ہیں؟ اس حوالے سے عام تاثر یہ ہے کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ فوج میں ایسے افسران اور ان کے خاندان ہیں جو عمران خان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، دوسری طرف عدلیہ ہے جو ان کی ضمانت میں توسیع کی جا رہی ہے۔ حراست میں ایک دن گزارنے کے بعد پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے انہیں اپنی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا اور کہا آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی، اور پھر انہیں سرکاری گیسٹ ہاؤس میں بھیج دیا گیا۔ اگلے ہی روز ایک اور جج نے ان کی ضمانت منظور کر لی۔ عمران خان نے پاکستان میں ایک ایسے حلقے کی حمایت حاصل کر لی ہے جسے ان کے آنے سے پہلے تک سیاست اور سیاستدانوں سے شدید نفرت تھی۔ ان کے انصاف اور کرپشن سے پاک گورننس کے بیانیے کی عام عوام میں خاصی مقبولیت ہے۔ حالانکہ جب عمران خان خود اقتدار میں تھے تو کرپشن میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ انہوں نے اپنے معتد سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالا۔ تاہم اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد ان کے حامی مزید پرجوش ہیں، اور ان میں سے اکثر خواتین اور نوجوان ہیں جنہوں نے پہلے کبھی ووٹ نہیں دیا نہ ہی کسی سیاسی ریلی میں شرکت کی۔ انہیں اکثر سیاسی لاشعوری کا طعنہ دیا جاتا ہے کہ وہ موجودہ بحران کو تاریخی سیاق و سباق سے ہٹ کر دیکھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی اصلاحی تحریک کا حصہ سمجھتے ہیں جو ملک سے تمام کرپٹ سیاستدانوں کو نکالنا چاہتی ہے۔ عمران خان کی طرح انہیں بھی فوج سے محبت تھی، اب وہ فوج کو ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے فوجی سربراہان پر مسلسل تنقید کے باوجود اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ فوج کا اثر و رسوخ کم نہیں کرنا چاہتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوج کے جنرل دوبارہ سے ان سے محبت کریں اور ان کی جماعت کی حمایت کریں جیسے وہ پہلے کیا کرتے تھے۔ تاہم 9 مئی کے واقعات کے بعد فوج کی اعلیٰ کمانڈر نے بظاہر یہ فیصلہ کیا کہ اب بہت ہوا۔ موجودہ آرمی چیف نے اس دن کو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیا۔ عمران خان نے پاکستان میں شاید ایک نئی طرز کی پاپولسٹ سیاست کی بنیاد رکھی ہے، لیکن فوج ماضی میں دیگر سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیے گئے ہتھ کنڈے اب ان کے خلاف استعمال کرتی نظر آ رہی ہے۔ اب تک ان پر درجنوں کرپشن کے مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور ان کی پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک واضح پیغام دیا جا رہا ہے کہ آرمی پر حملہ کر کے دراصل عمران خان نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے۔ فوج کی جانب سے عوام کے دلوں اور ذہنوں میں جگہ بنانے کے لیے ایک گانا بھی ریلیز کیا گیا جس میں فوجی شہداء کو سلام پیش کیا گیا۔ اس طرح 9 مئی کو عسکری املاک پر حملوں کے رد عمل میں تکریم شہداء کا دن بھی منایا گیا۔ ناقدین توجہ دلواتے ہیں کہ اس دن کوئی فوجی ہلاک نہیں ہوا تھا، صرف غصے سے بھرپور ایک ہجوم نے ایک محل نما حویلی کو نظر آتش